chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No. Oke teman-teman, itu tadi kira-kira perbandingan antara TV Xiaomi A2 series dan Koka Z72 yang sama-sama menggunakan layar frameless atau bezel-less. Kira-kira menurut kalian yang mana nih yang lebih oke dari keduanya? Karena setiap TV itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Kalau yang saya lihat di sini dari sisi gambar, untuk Xiaomi A2 itu lebih ke kontrasnya terlalu putih ya teman-teman ya. Tapi kalau yang Koka Z72 itu menurut saya lebih berimbang ya, lebih enak dilihat ya. Kemudian dari segi suara di sini perbedaannya cukup jauh ya. Untuk Xiaomi A2 ini suaranya mantap ya, bassnya juga dapat. Kalau dari Koka Z72 suaranya menurut saya kencang, tapi kencangnya itu nggak enak ya, kencangnya itu berisik dan bikin kaget gitu kalau kita gedein volumenya. Tapi kalau yang seri Xiaomi A2 ini dia ibaratnya itu masuknya pelan-pelan gitu, enak gitu, smooth tuh kalau kita besarin suaranya itu. Dan balik lagi ke selera masing-masing ya, mau Android TV atau Google TV, semua ada kekurangan dan kelebihan. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam obok-obok.